Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية. صدق الله العظيم. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Musleh Adnan, sesangat abdi na'amul ja'aki, sesangat badan kaula ngagungaki. Ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Zubaidi, juga sangat abdi na'taati. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Musiri Karim, ajunan semulja Kiai Haji Sin Haji, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Halim, ajunan semulja Kiai Haji Hafiluddin. Terjugan tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Khalili selaku pengundang beserta seluruh jajaran majelis keluarga dan sedaja para alim, para ulama seampun hadir nyoon sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku desa setempat hadir di tengah-tengah kita Kika Dinto Bapak Haji Lutfi Sarjana Hukum beserta seluruh jajaran perabot-perabot epon, perabot desa epon, ben seteja hadirin hadirat muslimin ben muslimat jamaah musalla Sirajut Talibin. Alhamdulillah kaula sareng ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir alengki apolong majelis sesae tempat semulja pabareng kelaban orang-orang semulja ki Allah, para guru, para alim, para ulama bulan semulja ki bi Allah iki kak dinto bulan Muharram. Semoga kemuliaan kak dinto beni cuma itunya bisawas sampai ke akhirat kaula sareng ajunan menter pakuna teti orang mulja sehingga seteja hadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abek ta kaula ajunan dari petengah budu eki bekate rang ilmu. Sekalaban ilmu saebek ta sareng Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Kalaban raja pangarap semoga saja sehadir malam mangken termasuk teti orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Selanjutnya pun
Betul kau lah nyuun saporah dek seteja hadirin menabitan kula de pang lambat nggih. Nadan gela ki beda acara nang daerah Kuel. Jadi tak langkong saporah nadan kula sedepa de kak dinto sampai lambat. Aslina benih kula selambat keng sampian saya kak kantong ada gelung ki. Jadi keng sampian datang kol 12 malam kan nyaman kula tak usah pidato langsung mulai. Cuman cak sini ke risiko, teti mau beli ke nomor 2 ni ke risiko. Bila lebih gelak ke masalah dan ni ke orang ke koning, kula padang cak celeng apa sih? Cak lah orang nak pacang pembanding. Kula mana futuban Jokowi pandek, yang mana futuban Kiai Ma'ruf Amin sedeng kula. Cuman cak ni manusia ni kan digawe macam-macam lagi. Minha khalaqnakum, manusia ni ke dari tanah, wa fiha nu'idukum. Beli ke tanah cak ke dari tanah, macam-macam tanah seikabai manusia. Mun ke Muslim Adnan makai lapote ko ning tak geton cak tanah gelis saya kebaik. Mun gula cak ringan tanah kopi hengki. Cak gelap pada kopi na ben kaki buk. Mun orang pai kopi akhir nabi tian. Mun ngene ka pun cuma ke Muslim lagi buru makai laponing ku geton kak pada kopi mi kondeng cak gelap cak pel-pel deh ya. Mangkana tak geton teku pasar pelumpungan teku. Mun muana tekote keng leer celeng ngki. Benih sampian bu. Orang ni. Jamun sampian orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Orang Bengkes kan tuh gitu. Orang Bengkes dan sekitarnya. Inna iddatas syuhur saungku nabi tongna bulan esan dengan Allah 12 syahra panika beda 12 bu. Yauma khalaqas samawati wal ard. Are dari pertama Allah agabai langit bumi bulan ni kelakar 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ni kabada 4 bulan seemul jaki sareng Allah. Panapa 4 seemul jaki Allah kak dintok? Setelok ni ka Apolong, sesitung ni ka Apesa. Kenapa setelok? Dzulqa'dah. Senomor 2 Dzulhijjah. Senomor telok Muharram. Telok ni ka Apolong, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa napa mi nya Dzulqa'dah? Qa'dah kak dinto dari qa'adah artinya toju. Karena bulan kak dinto para sahabat kak dinto jimin prei dari peperangan sehingga para sahabat kak dinto lengki nang tenang pada biku leban sampean mangkin. Mangkane nya Dzulqa'dah. Dzulhijjah tempat orang Islam ala ko haji dak kabai. Muharram emul jaaki bulan kak dinto haramaki beda peperangan haramaki beda pembunuhan. Mangkana telok ni kay pagandeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ni ka cangring Arab. Cangring Bengkes lain. Tekepe, tekae, telempet. Saya nyamai tekepe je siapa kak ada dalam belakang. Ni pah mangki saya nyamai tekepe saya gua anak. Polan inya may tekepe akhir orang Bengkes mau bangun rumah cong cak bangun setia nak setiap bulan tekepe Arab kak takut tekepe entar ke coba cak ke setia cong bila ke Malaysia nak Arab pak takut tekepe sampai si abinya tak ibeki mun bulan Dzulqa'dah ni lah nak cak akad setia cak abinya setia cong tunda ke bulan datang Arab apa takut tekepe cak abinya takut tekepe apa cangkul kan ni ke seesare cak gila tak tahu ni keningnya. Punten kak Gi, dalam Islam kak itu tak ada bulan ni kesesial tak ada. Punten tat, bulan tekepek ni kamu nak bangun Roma, esena ni ke atal-talan nungku, salah laki bini atau karan panabit apesaan. Mun ongke ke Malaysia tepat ke bulan tekepek ni kesalah tak andi lah, kamu datang ke polisi. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, perlu ingat kali. Ketika ajunan abangun Roma tepat ke bulan tekepek, ternyata tak buat. Ketika ajunan dak ke Malaysia, ternyata mulai salah tahun ni saya sampean di polisi tangkep. Maka benih marke bulan nah keng pulang kula ben sampean ampun maka ada suudzon dak ke Allah Subhanahu wa taala mun bulan ni kae kelaku sampean tak kira becre
Coba penyangkan panjenengan dak Allah Subhanahu wa taala ne kait faaki dak kaula panjenengan akatia tabuna Allah dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi engko je apa cang persangka datang ke bule kangko mun isangka bagus mun isangka coba jelas lagi paham pada makin mempeh makanya dalam kitab Sahih Bukhari ada buaki ar-ru'ya salihah minallah wal hulmu minasyaiton keng ereng bangkes mimpi bagus ni ke dari Allah dah tengah mimpi cuba ni ke dari setan artena mun amin pecuba ni tak kira beda artena caklah kar dari setan bini dari pangeran mun sampian takok bi kanjeng Nabi bade situng cara falyanfut an shimalihi salasa sampian mun takok kami pecuba maka kapan ngeding tengah malam sampian langsung adep kacer paha copa telo kandeh cuh keng celing gelut takok bini na bade kacer lah kae mu ana dekine kae mari ini kepah doa napa doa Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam ya Allah dan kula nyuwun raksa da ajunan tuan dari cuba eng mimpi mentokang ca Arab pala tak tahu cak maksah takut marina Allahumma pah cengang sampean nggih takut cak ya Allah pasal mataki dari mimpi cuba maka mimpi ni kata kira amudorotaki tak kira abahaya akidak kau depan jenengan cuman cak yang matur cak telepen kapi ya rete apa boleh karo mimpi cak munyen teke ke bayi bitong negelebunan teke menang dia teke kalah kana teke menang boleh dia teke kalah an beda sini ketangki munyen wak-wak beda orang mati mati di leku di boring tu pani corona ada wak-wak ta mati kabiri tangki ini mah beda wak-wak kamu jika mereka wak-wak mati mun di boring jo tangki cak pun gelak ke maksudnya berempai kan tu abing sak jadi kai Bangkalan ni ke beda abis 1,5 bolo para ipa gemet debi malaikat ni kayak 1,5 bolo cuman kula ben sampean masalah musibah tak usah terlalu pikir cak kok takut gelu beda corona tak corona mati pakun bedeng ki napa ki oke beda corona tak corona sakit pakun ba malah cak pun gelak kesak kira pikir bi kula justru ontongan sakit abareng ben sakit ketibi apa mak kita nyandek kata tang kita coba Eropa berbeda silat bareng kula baru mungkin beda orang yang silat ke koceng ni Allahumma salli ala Muhammad jadi mantar bi Allah Subhanahu wa taala penyakit ni terus pah cabut bengkes terus tada lagi terus beres alhamdulillah kula kegeng senapa areh dari mungkin ni kauncengan dek ka beturi akhirnya beda situng jai ni ka ada budak dan kula kiai katina apa Bangkalan kiai Bangkalan alhamdulillah abid setada yang kula abid seberes mek bisa kiai kan tu mungkin Pak Saran kiai ini kan langkong sekitar setengah bulanan dari mungkin cepon makasan kota nikah bade sebagian songkan malah betul malam nikah cepon semate ketelok abar malah itu cepon ni kifaya mungkin ketelok kiai mati abar Bangkalan abid seberes cang orang sakit beres cang kula semate kupuraki kubikul ya makanya kita makasan orang sakit pahatannya ke kula engken Bangkalan bisa beres dah ada penyakit ni kenapa rahasiana jawab bi kula punten Bangkalan tak ngakui rahasia kiai terus keng senganam ngadeen ya mekasen teng sibudan jenang tenang iki norok giliran teng kan sampang mekasen sumenep jada panapa Bangkalan ampun dinyatakan zona merah betul nih kula kaunjengan keperagaan kak Bangkalan zona merah sampang mekasan sumenep jada panapa kaunjengan kula keperagaan pah kiai peragaan ni ke pondok pesantren ni ke abdi pengumuman ke seteja santri ben orang seniku pengajian taun le asalaman ke Kholil Yasin dari Bangkalan pulang ke Kholil dari zona merah kula kapan datang ke pipah tanah ke sini kata langkong kiai kula keng tipun kapolsek gela pakon prokes protokol kesehatan dijaga demi menjaga penularan virus 19 kula kira pikiran ngara kula nya ku korbina corona ngara mi yonceng sekali mun tak salam na jang kula mi tak abet coba ira pajang kula ki pacek sarana kula haram tak salam mi kula kira pikiran ya tin mun krodo tengah kita salaman yang mun mole na deken ara apa mi agela sampean kak hanya ku keng repar-repar amplop gula bi sampean punten mubalik ni kemun sampai pah pidatu sek yarep amplop ni ketusa raja kak mubalik apidatu mun pak sek yarep mubalik ni ke amplop tusa raja keng cik raja entusa nang unceng mubalik tapi beri amplop tanah kerja ni kak kerja kak kagula amplop ni ko nomor peto asli ni ki mertung ni ka esen jadi itu kok
Abang tenak ongguan kak ongguan. Kula nika pengajian nika Pak Kalih tak songkem nika. Biar kancak telepon tak kok kengi kalau pai. Punten jak kula beniki ngalak derep. Tak mun ngalak derep pala tak beri event. Jak beniki ngalak derep kula ki ngadak wae ki. Beri kana pala tak beri dente ai ki jak. Pala dente tak lebih beri moli yang ki. Apa tahu man sekalan kula daerah Bangkalan daerah Kokop nika tu. Daerah Dupo, yonceng ten kula tak songkemin. Tahun dah tengah yonceng boleh. Ngetes jang kula ni. Entar kula kak. Alhamdulillah nomor 2 songkemin. King seadaan pa pun tak bejer kak iki. Man japon ki buru jak benih nyari amplop engki. Nyari esen nih kumpul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bangkalan mereka ada nih kebenih king aku malam-malam lah karo Bangkalan nih kan enam ada. Malah pemerintah belum mengadakan PPKM. Bangkalan itu sudah mengadakan lockdown parsial kan. Kelampes. Belum ada PPKM, Bangkalan ini sudah menyatakan Kelampes dan sekitarnya, kami desa Kelampes lockdown parsial, saya luar tak boleh ke dalam, saya dalam tak boleh keluar, kecuali keluar dalam. Ada apa yang gelak sampean? Maksud saya di kantor tak boleh ngeleleng ke desa luar, saya desa luar tak boleh ngeleleng ke dalam kantor, kecuali saya kantor yang ngeleleng saya tetangga tak usah ke. Pak Pak kering apa di nak dipajak saran saya artinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti Allah terus tak apa beda boleh penyakit ni. Amin. Allahumma. Dan kula beni orang dokter. Kula beni dokter. Bukan orang-orang pemerintahan. Dan kula tak ngerti ke penyakit. Keng mundi bering penyakit semenimpa Bangkalan sampang Mekasan Sumenep nika mun eka bela corona kak. Nika tidak sesuai dengan definisi corona. Nggih. Dadi mun eka bela corona secara definisi tak sesuai. Bitan kula kebala, kula beni dokter, kula tak ngerti. Karena corona ini penyakit menular. Jadi kula ngibo corona dari Bangkalan kak kantong. Tojo ibu ruban ke kholili, ngalle ke kholili. Oleh teluare ke kholili songkan. Songkan ngalle ke rajina. Oleh teluare rajina songkan. Titi le ngalle atahap. Mun di baring ku atahap, cuk sekere dobon sekek kebi. Thank you. Cak Bangkalan beniknya mai corona, nya mai korenan. Cuk peroma sakit sampai bedengot cak Bangkalan. Pokong lek mun tak sakit setiaan di otang iku. Alhamdulillah kula mari majar ada 15 hari. Apa cak kula mun kita majar tengah sampean iki. Bukan mentir terus selamat, amin. Mun bade sikit songkan mentir tulia bares. Mun sebares mentir tak songkana. Sel ampun sete mentir husnul khotimah. Sikit tak sete sebade mentir lanjeng umur. Mun parlo mentir tak tematian. Siapa ngucap amin je bu? Siapa aku tak di tengahnya? Abang pun lagi ngetelur jadi kipat arangan boy itu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi corona itu menular. Benih sekali depan ngari bering sampai elang cempok. Ini kebeda 2 orang. Tak tuman keluaran romaring sepo bini. Ini kesakit. Nomor 2 corona itu untuk memutus mata rantai penularannya dengan cara karantina. Otabe isolasi mandiri kan senikah. Jadi saya tepanin sabak kelum kamar 14 hari kunci labeng cek gak buka sekali. Oleh 14 hari buka mateng. Kan senikah caranya isolasi mandiri otabe karantina. Otabe mun atumwana kina ku dong codong ro kak. Kamari bering beda karantina ibengkes, beda karantina. Beda isolasi mandiri. Beda protokol kesehatan. Mari asalaman sampean cuci tangan. Asalaman cuci tangan cek ngakan tak beco. Keng ketika beres kapi napa tak beres kapi. Saya kapi napa tak saya kapi. Jadi secara definisi mun cak corona koduna tak beres. Cuman cek pun guru tak penting abahas penyamana penyakit tak penting nyalaki pemerintah nyalaki orang lain sepaling penting nyalaki abek tibik kuda ben sampean mi pola keng tu saja gelumi penyakit ni benian kak nggih kula lambat teman niku situng hadis orang ni kemun songkan 4 malaikat ni keturun kak sepertama malaikat ni kenyabut anu ramuah malaikat nomor 2 nyabut rasana deeren malaikat nomor 3 nikah nyabut kekuatan badan nomor 4 malaikat ni kenyabut dosa keng mun beri ngara malaikat seturun ni kalema cek elong pah tengel kak. Apa kuno nguti akil 15 hari kuning ngiding panapa cek bal semit iyo made bau nah nyak ro made bau nah pokong elong tak ngiding panapa sekali keng mun kepepe ki kining jaga aja ki ning ya mun kepepe bareng tak ngiding kak yenakin vaksin sareng ki keng cuma bek ni bendian eto nggih mun masalah keng songkan bola mbek ring songkan mun masalah keng mate nak bola mbek keng cuma mati abeureng sakit abeureng cuman pun ki buru lah karang ana beureng ring mati ni kama kita nyandak punten tak coba ro pala kebele mati ki yang ki. Thank you.
sepora kaki kepatian kok tak nyandai di nak ring kepatian lemak tetangga kak padahal makai kesekali lemak pada tak antar ki ya ki cuman jangan dia ada sakit mantir terus lestari amin Allahumma. Lah ulama menyatakan masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid, musibah situng kaum ka kaum selain ini kepada faidana tarik kula ben sampean kala faidana mangken lembek tahun sangat-sangat dan kula ki engak kak dan kula dimin tahun sangat-sangat kula ki umur belum tahun lembek kula ki kene ni mangken bakun kene kula kapan datang turun di sepeda ki bro rabu ke holil rabu pu kepuk pah ngocak asli nane kene kok cak gelam benang benang kuari bi ku age bong kuler sini kene karo orang ngetok lambat dan kula ingat tahun sangat-sangat ni bukan buk ni ke masjid kak mun malam Selasa emik ngakui corong setrum ngakui aki lambat napa saya maus thumma arudduhu minal aras qabla an yabrudal faras wa qad nala jami'al ma'arib sallallahu alaihi lambat ni kak selangkit saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minadh dhulami lambat tahun 2000 TV mulai merata orang andi tahun 2004 banyak orang andi HP di beun elang burdaan tak osom untung 2000 selekor ni kepada penyakit elong tengel benih karo masjid ban musalla maki kaimbong pahun coran baca burdeki li khom satu napal kapi tulat je tak sene ka jenung li khom satu ni ka elang jenung eki na bangki ni ka faida nah faida mangkana kula ben sampean adzikir ka Allah ni kecek karo kalak putona kanjing nabi ni ka adabu ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah ka pangeran engak ni kecek karo ketika songkan ketika butuh ketika parloh ketika bunga pa engak cek ke pega adzikir ketika susah ketika musibah Allah bakal nolongin mangkana cepon Gus Dur kalawan Allah kang moho suci kudu rangkulan rinulan wangi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali zikir ni kesiang hari siang malam kudu bada torikot kudu bada tarakat kudu bada riyadhah kudu latihan cak buambu mun siang malam manusia ni kata ke peka ke Allah maka cek pun Gus Dur uripe ayem rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh naktir saking pangeran Arab pemik cenggeng kak tak ngerti lek artinya ni kambian tak ngerti oh ya pada ki jadi kulenya kurang je babi sambian sas dereng je bagi muslim ni kering Jember Madura keng swasta di gula Madura keng negeri ki keng pakana negeri bisa swasta kuningan swasta cak gula tak oning menjak je bepada Madura nah nek artinya mun nak meriksa nek ke muslim iki insyaallah oh ning artinya cak coba kula pada Madura buk pada bi sampian keng kula Bangkalan Bunber keng kula nika Madura bagian ber keng goreng tak percaya mun kula ke orang Madura pulan muan ngak ring Arab keng haji sampean tak percaya jengki cak saking ngakui bahasa bengkes nika oh diing nyaman rasana aman mantep paate tanda keng iman sabar narema sanajen pas-pasan benih mas pas tabunan benih sakabina takdir dari pangeran sakabina takdir dari pangeran ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayaji ya ailal juh ya ailal
Pon. Sepertama. Napa sepertama? Harai kelopai. Cek le, budu ngaci dinari minta kita mulai lai langkap piang. Sepertama bulan Dzulhijjah. Oh, tempat kering apa kaki bu? Jangan kita turun lai langkap. Sepertama bulan Dzulqa'dah. Nomor 2 Kenapa kok dinamai bulan Dzulhijjah? Bulan kak dinto kaulaban ajunan haji dak ke Baitullah. Mungkin selama 2 tahun tutup kak. Kaulaban ajunan torianyo on manter kak dinto kondisi nikah panormal boleh. Amin Allahumma. Mungkin umuran ini ke muka tapi sebagian informasi untuk Indonesia masih belum bisa diberangkatkan. Manter bi Allah bisa elaksan agi boleh. Nika mau nikah pikir saking dari cubang zaman. Dan gula mungkin nikah gula kelahiran tahun 90. Jadi mungkin umur 13 tahun gula. Arab pabuk. Iya telo utung siapa sih tak tutong bitongan. Namun gula lagi ngode kan tak tengah recet makin kene yang bulan ki ngode gula ku ki renjang gula kain ki. Nol ya derepan ki gula cekok nol lengki. Dan gula mulai ki kene Bapak Ibu hadirin umur 30 sampai makin tak teman mangki informasi mekani kayak tutup baru makin. Masjid tak teman mangki kabar masjid ni kayak tutup baru semangkin nih. Nggih. Tak teman mangki informasi sekolahan nikah stop sampai 2 tahun baru makin nih kalian. Alhamdulillah untuk Madura aman kak. Lebih bangkes ada aman. Alhamdulillah. Mau dicoba nih bahkan di Bangkalan Masjid Agung telasan Idul Adha kemarin kurang didik beda carok gara-gara masjid nikah kunci. Mau dicoba masjid jaraja na pinggiran bong ada. Pagar nikah kunci kabeh kak. Masjid nikah beri bacaan di luar ditutup sementara untuk umum sampai waktu yang tidak ditentukan. Mungkin masjid jaraja ke pagar kunci kabeh. Bangkes alhamdulillah masjid beda kantor masjid saya pagar kunci. Ada jeng masjid ada pagar. Apa saya kunci yang ki? Karena untung sampai ditereng Madura nih. Mun pas sampai nutup masjid Madura nih ke polisi nanti buka saja ga iki. Makanya dari Madura nih kemenangan tapi nggak nih kan nih. Yang baik Suramadu. Mau kemana pak? Surabaya. Ngiba surat swab tak ngiba. Vaksin tak ngiba. Swab geluh. Pak tanya ki. Sampean mari vaksin pak iko. Mari cang polisi cang takut todus. Oh ya pak ada mari kiai iko. Di sampean kemas surat apa? Bede kantor. Pak ada di hule bede romai. Baik bede remari Madura mundai. Jadi kan ada sepeda ani Mekasen salah guncing telok tak helm man. Bede lampu merah celing kedek orang pah nerabos. Wah habis polisi prit mengkir mas mengkir dari kamu sampean bengkes pak. Sampean oning tata cara berkendara oning pak. Sampean oning cek mun lampu merah tak oleh nerabos oning pak. Sampean oning cek kantor lampu merah oning pak. Sampean oning cek lampu merah tempo nak odi ki buru oning pak. Mik nerabos mas cek gula tak oning cek bedempian pak. Ibu kong ruwet mana lajan yang Madura aja ruwet. Karena saya nggak bagi bila saya ngajak ngale di bengkes sampean. Sampean ngale ada emak kak ingki. Oh ngale dentek sampai mati kan. Tadi mantir bi Allah. Masjid Madura pakun ibu kak kati mangken. Amin. Eja bersekolah ane ke mangken 2 tahun ampun tak sekolah. Mangken ampun mulai sebeda saya masuk. Akhirnya sekolah lewat daring ngaku ya HP deh kak. Jalan akan ni ibrin HP kati nikah. Pak ibri aki paket asa sekolah pun ten main game tak ambu sekali butuh tak butuh ini keluar biasa kak HP nih kak dan kuda sering ngabala iman keaman mun sampean tak bisa ngontrol ku ongku kapotrana saya ngajak lagi HP kati nikah ini kebeni cuma banyak maka binoreng matlak lagi bini banyak online HP nih kina bangki sampean andi anak bini yang sampean mun malam beda ilmu kamar lebih sampean kunci nak yesa keng mun potrana sampean si bini si beda ilmu kamar neku HP nikah maki beda ilmu kamar kamalengan sampean kak. Tak mun lambe HP cuma bisa nilpun, cuma suara. Mungkin punten beri cuma nilpun kak. Mungkin HP ini bisa face to face, bisa muak atau muak, bisa video call. Maki si bini beda ilmu kamar, keng mun HP ini kasih teku, beda luar asdina. Cak nilpun mungkin mua bisa padang. Bisa video call mungkin ini kebagi benteng jauh mua bisa ketela. Engki mun karo mua saya padang kak. Mun leer padang sekali. Engki mun karo leer saya padang. Mun macam-macam sapa ora nih kemake pes-pes gelenun bisa ngirim kotang nih kakak.
Mun tak keliru beni karo kota ngedok maki esena haram kere magi kia. Mi tokang gula tu mani kere mi binagana. Oh papan takai nak kana jang gula. Itu mau gula campur acara me kere min video ngaji yang repot gula buka haram tak buka eman. Ada apa mi agila kan? Tak lebur sampean. Mun tak lebur nakin vaksin sahara sampean. Cak Kanjeng Nabi ada bu khuffatin nar bis syahwah dan jalan ke neraka nikah pasti nafsu ni keseneng ka iki. Mangkana kula ban sampean zaman ketimang kita hanya on ke Allah. Mentir Allah tu dia pelastari zaman nikah amin. Sehingga kondisi normal pole pengajian bodoh pole. Ontong yang mature bagian kelebun ni kemengkal. Tak boleh bodoh kerumunan ibu kibi kelebun. Tak boleh masuk sekolah kiai mengkal masuk. Kayak gitu akhirnya kiai semengkal kelebun semengkal mentir lanceng umur mentir masuk surga ada budian. Sampean bareng ni kan mengkal kapien kayak roca kerumun kapien ki. Yang bagian sampean sekal mengkal mentir bi Allah iba selamat ta amin. Mun seka maksiat wae mengkal masa kuliban sampean ka surga tak mengkal ka. Cak dengan sabu-sabu narkoba mangkin yang mbak ibunda je nyot tulibun lauk yang mbak ibun temur nyot tulibun bara. Masa kuliban sampean ka surga bah tak mengkal. Keng mentir bagian sekal mengkal ni mentir bi Allah iba selamat ta kapi ta hajat. Amin Allahumma. Bon. Sepertama bulan Dzulqa'dah. Senomor 2 bulan Dzulhijjah. Senomor 3 kak itu bulan Muharram. Mangkin ni kada pas bulan berde arif seistimewa bulan Muharram nyaman Asyura bi orang bengkes pah nyamai bulan Sorah. Sorah ni ke aslina Asyura kalak gempang dadi Sorah. Ni ka matura. Sengarang kita burda ni kenyaman Al Imam Abu Soiri dari Mesir. Cangreng Arab Abu Siri, cangreng bengkes Ziri. Nggih. Mangkana Asyura dadi Sorah. Maki amanya amai bilang matura compok ni kemat nyaman kak seni ke kapieng ki. Lah, bulan Muharram kak dinto bulan saya haramaki peperangan. Mangkan nyamai Muharram. Bulan kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Bulan mangken kak dinto. Banyak peristiwa-peristiwa agung, banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Allah masalamat, Allah nyaporah, Allah ngangkes dari berempan belai musibah dari para anbiya wal mursalin. 1. Bulan mangken bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala nyaporak tusana Nabi Adam alaihi salam. Perlu ngai gak ki. Ketika ada kalimat Allah nyapora tusa, aslinya kalimat tusa ni kebeni tusa pada bi kula ben sampian. Salah tapi salah tak sampai depak ke tusa. Ana sebab Allah ada bu senika. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Adam, kaki ben hawa neng swarga ya kakan kapi sebeda swarga je. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Kaki saya ngajak semak kasih tumpung kasih nyaman khuldi. Nih. Cai pun ahli tafsir, musar ilena saya itu tu khuldi. Nih kasih tak bagi deer. Nabi Adam ni kata ada nik ada saya berak lau. Keng pada khuldi. Kelero apa tak kelero? Punten tak kelero jas itu tu tak bagi ada ernik kerja pun ulama. Nabi Adam lo ada ernik, ada ernik. Ini yang pertama. Nomor 2, setan seaku de Siti Hawa ben Nabi Adam kak ditong kui asman Allah kalau ben debuan billahi. Sehingga Nabi Adam ni kata pernah nyangka mun beda orang ngakui kalimat Allah kak ditong nakal, tak masuk akal je pun Nabi Adam. Mun saking dari muljana asman Allah, tak mungkin beda orang ngakui asman Allah kak ditong lecek. Akhirnya Nabi Adam kak dinto kalaban esoro pentak di Siti Hawa ada jadi saya minta dok ni kan Siti Hawa mayu kak ngakan njok tak apa-apa gelak jual lah sumpah mayu ngakan. Akhirnya Nabi Adam ada sekoni Siti Hawa abi dubu joraj saya ada cak gelak ni ke cerita tafsir gulangi la saampun buah khuldi ni ke masuk kalim tabu Allah makan malaikat Jibril tarik khuldi etabung Adam ban Hawa tarik se khuldi sebeda etabung Nabi Adam tarik ke atas ulan bek semua raja nyangkut ke air tak bisa keluar sampai mungkin pah cekak ni kan khuldi nyaman ni kan beda mun kayak laki munding sampean tak ada ngelek ke bunda Jawa yang ki aku cadar sekali pada ki leni ke buah khuldi ding Siti Hawa karena 2 jor aja saya jor kak tarik lo sampai 2 kali ngaji ya bah ada ireng dina aja bah ada rem mesin ranga kini mun ada ireng tetine kewak buan swarga kak makanya bener karena anak kene selebur makin anak secek kene lebur ki
Lah Nabi Adam ni kecek pun ulama Bapak Ibu hadirin. Turun ke bumi 200 tahun ni ka atobat ke Allah tak bengal ngangkak sera. Kak dinto sareng Allah sapora tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa sa Emmaus bi Nabi Adam tanggal bulan 10? Tanggal 10 bulan Muharram seperti tilan-tilan sapora. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana kula zalim dak kaula tibi. Benih bahasa nikah. Ya Allah, billahi bini kula sing ajak empon la cetok mata punten. Nabi Adam tak nyala akhir yang lain. Zalamna anfusana kaula zalim ka kaula tibi. Sanika carana orang ni Kak. Kula ben sampean mangkin beri dalam musibah, maka carana muntro musibah ni kak yang kacak nyala aki pemerintah. Cak nyala aki tatangka. Tore, polami kula ben sampian banyak kula tu segala bi Allah beri musibah. Mun lang aku salah tibi bi Allah ni kak yang kak. Pada bi orang entar ke dokter Kak. Entar ke dokter nih kakak saya tambah mun ngaku penyakit tibi mun penyakit orang saya aku tak kena tambah tangki entar ke dokter sambian sakit napa sambian Kak abu kula nih kamu tedung ampo metonang konang boleh buru bedai putol mun metonang konang benih maksudnya metonang konang nih Kak enggak sing kepetengan kula nih kamu na jalan soko nih kang ronyo dan nih kamu nih kebala penyakit tibi bi dokter beri obat sambian disuntik beres keng mun saya kebala penyakit datang keharam tak kena beri tampai kudo cetak ke tangki sampean napa pantarkan tuh gula Pak dokter celau ni kamu tedung ngampo sakit cetak cedak jampo kepetengan di celau lah ni kesampean salat ibri salte ko penga sani kau ring ni on sapora ka Allah kak dinto aku tu sana tibi insyaallah bi Allah bakal sapora amin Allahumma aji celing kapi celing dem aja papan ki musli cek kepah ngaleka ki musli kapi nakar da iya mun si ganteng lebat sejuba itu nake waktu pak gareng apa dinari bah cek deyan nakal sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajib minadulami asareng ya rabbabil kator ya baligh waufir ini sudah tak minum kan ya wa si'al karami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami asareng ya Rabb baligh waghfir lana ya wa pon tanggal 10 bulan Muharram Allah nyapora Nabi tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin Allah ni kanyapora tabu Allah kak dinto narema taubat Nabi Yunus ni ka ada ni ka 40 tahun 40 tahun ni ka oleh umat yang kedua buru Nabi Yunus ni ka ngangko Kak numpak kapal untung tempat ka Nabi Yunus karo ngangko tempat ka kulpah meleki mercon boleh ada tu kapi yang 40 tahun oleh ning dubiki orang ni gelo yang tempat ka cetak betul keng ngarang 40 tahun akhirnya edilum tasay kak dinto kapal neka akuli santa kebiasaan kapal neka akuli santa karena menikah muatan terlalu banyak kutu buang ke seorang iyundi saya kutu buang keluar asmana Nabi Yunus orang lain tanda enjak yang fokus riak iyundi boleh Nabi Yunus boleh iyundi boleh Nabi Yunus pada bu tak usah kena tak usah undi kok aloncak bayi kok aloncak Nabi Yunus pahayam buat kena bencuko ilmu cukok ni ketadak lain saya baca bi Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anikah inni kuntu minadh dhalimin ya Allah kula ni ka orang zalim. Benarnya laki umat kula pangeran. Billahi jak keng umat tak mengkala kula tak buru pun tentaknya laki umat taknya laki orang lain. Inni kuntu minadh dhalimin. Mangkana mangkin kula ben sampean tak ada boleh selebih penting to nyuun sapora.
akoh cak kula ben sampean banyak lupa ke pangeran, banyak enteng, ibadah tak istiqomah. Mangka Nabi Allah iberiin musibah ni kene ni kakak iki na bangki. Kene mangka naman tertiti faida sehingga mun aroma saja abe klero abe salah insyaallah yang kak sareng Allah. Amin Allahumma. Tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah masalamat Nabi Nuh alaihi salam dari banjir bandang yang meliputi semua bumi. Bahkan selebih para pole. Ni kesetekelem benih cuma orang kafir. Nabi Nuh ni ke anang tibik ni ketekelem. Karena orang kafir. Nabi Nuh ngajak, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Jom. Nurut engkau nak, cak nurut orang kafir mah engkau. Enja pak kau tak nurut akak. Kita nak kau dekin terak atas gunung je dekin kau selamat. Ngocak kita marah. Eklunyok kalau benaing matikan andelem keberadaan kafir. Margana tak atoro Nabi banjir. Beri saat bu sampai 40 hari banjir. Bi Nabi Nuh ni kakapi paung ke ceren 2 lagi bini, marmut 2 lagi bini, mankoman 2 lagi bini, tongo 2 lagi bini, rot sorot 2 lagi bini. Engke. Jadi mungkin saya dari karen ini ke bagian saya masuk ke dalamnya. Okay. Sampun nak tanggal 10 bulan Muharram selamat Nabi Nuh pah mapolong mayu siapa saya andi rekaren beras, siapa saya andi rekaren otok, siapa saya andi rekaren kacang, siapa saya andi rekaren nak kedeli. Pas polong pas ke bayi tacin. Sampai mungkin tacin ini kayak kelaku biar yang bengkes supaya nyamai tacin resem. Mi tak resem aja kapi pasang ke dalam mungkin. Aning tacin aning pedis cak beda capi nama. Nggih napa nggih? Nika keterangannya kayak tulis serang Asy-Syaikh Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin bahwa pertama kali saya bedah kita cin bubur suran otabah tacin resem ni ke Nabi Nuh sampai mangken kula ben sampean agabai pentanggal 10 mengenang bagaimana Nabi Nuh menyelamatkan diri sebagai generasi Adam kedua karena samarin ni kata ada orang boleh kalau orang sebelum kapal sampai mangken teti kula bi sampean ni ke keturunan dari ni ke kapi di tanggal 10 bulan Muharram Allah subhanahu wa ta'ala kak dintoh masalamat Nabi Musa dari Fir'aun. Nggih? Jadi tabung ke laut, buru ke laut, tabung ke timur, buru tabung ke barat, tepat tanggal 10 bulan Muharram Nabi Musa kak dintoh pas beda iadeng sungai Nil. Tak bisa buru. Buru kak kemapun lai kepong kapi. Akhirnya pas Allah ni kak ajabu untuk tungket ni kak etaporaki ke sungai Nil ni ke pas apian. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ifiyak di jalan tol aing ni kabeh salebet Nabi Musa ben rombongan Nabi Musa depak kepengkir ben para kaum Bani Israel Fir'aun bah nurok bunte depak gentengaan itu aku lagi boleh pah aing asampung ada Fir'aun lepan ketika sekarang kelobok wah padang gembira neraka cepon Al-Qur'an wa antum hina idin tanzurun manusia ni kemun sekarat padang napa swarga napa neraka padang neraka pah amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aduh pangeran kula iman semangkin kula masuk Islam kula percaya mangkin jak beda Allah kula percaya ke pangeran Bani Israil kan mangkin kula masuk Islam bu Fir'aun masuk Islam sebelum mati. Nabi Musa tak tahu cak Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah senyampit. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri demak kakek. Kasep ka. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun kaki buatan Nabi kau tanya pancol sampai tahun 2000 selekor mak lereng bengkes bisa mikir cok nambah beda orang nyaman Fir'aun Isra Islam tanda kapan tompes masuk Islam bi malaikat pancek kelel pas tompes sekali eko Islam Fir'aun tak terima anapa mau dikeluh kasep cak bengkes benih cak Bandung mun cak Bandung kasep enggak seneguk mikir ya akan langsung ngerti. Ini celingaki pun langsung ngerti.
Ya bentar aja kau tibik siapa sih ngal mafuki ya. Cek melas sang kila kala. Melas tadi kiai tak pati genteng gula ni kemelas kan. Allah mun tak ngaku ada ring parjaje ki. Sampai bini gula tak parjaje cek gula genteng heran. Setiap ke pengajian untung makin lah mulai berde video berde YouTube pada mun ki ada noleh gula elang iki. Allah cang kula teman kawan jangan kepesongsongan nih keben supir ngantuk bi kula serote dungi budi kula nyetir tibi bi banser pahayam mbak pintu gerbang cang tuan rumah bagian mobil kiai pemasok kula nyetir tibi pahayam mbak bi banser mobil kiai eki bae jeling deh kemah kiai nih Allah titinya ku absak apa sih ngutu jangan selti Aceh tak kedung Arabi kula mak kita kiai mun tak pati gedeng melas bukengki tak itu mobil orang tangki untung kena bulan beda deno beda juan lah hanya kuam bulan keranya pangkap orang ada juan tak kereta mau kau paling kira tujuh kakor sedih sedih apa nolnya kula sedek kakak kapan datang kula kan tak teman dengan kuyi surban ni kau sedek paling kula pun ke atas kula kelampian pote berjarang kalau mangkene bulan kelak Jumatan sebagai Jumat dia baik bahkan tolok teman kelampian pote kula apa ya nomor situ kula lah karena benih potran kiai benih yang tak andi makai kau capot billahian di rumah kau mun Jumatan ni pasang kapi ko capote surban pote kelampi pote sarung pote ate pote kula kapan nak kaca bah keremu ana celeng bi tibi ana kula teman pengajian daerah Bangkalan kula polan pengajian nika Bendung benjalen rosak kula tak mobilan apa mana mobilan tak tak nutut ya sepedaan kula jadi sampun depak ke pengajian pertama ten kula nika ya mbok bi sakeran apa tempat parkir sepeda si tukang parkir nika akhirnya kula mek la turun mek la amit kula kusma bagus cek menemes tak langkong kaki sepeda kula cek pamasok ke dalam bae ikan tuh boy cang kula mun sepeda pamasok ke dalam takok sima keluar dia kita bisa kula sing lihat tepane sepeda lain mek la amit cek bagus kula tak langkong kaki sepeda kula cek sebab ke dalam kaki bae luar boy nyampit pamasok jong ini nak dikenang kiai deki cong kok pemasok di gulero pemasok jaga pada cara mengarah apa hingan kangen apa masih gelak ruang ngarah itu jaga panturan gula sepeda apa itu mengambak yeting pentas kah ben berkata tompes gobi gula sambil namun ngejang pengajian sambil ku YouTube lah mak liatem tak ada yang padang jet andi paket sekali yang bengkes ini Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sejam korang didi siapa sih turun buk saking ngebeli sejam kurang didik apa pokok mun gulen apa yang seibebe bal yang seibebe terus tak kira turun guling hahaha nggak sing tawur kakek ngono tak neng lah berkat aja bae abi dek sambil ganggu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam pada tanggal 10 bulan Nabi Ibrahim ini ke Yobar bi Raja Namrud kak Yobar kebetulan saya Yobar ini ketepak ke tanggal 10 bulan ketika Raja Namrud dibakar hidup-hidup oleh Namrud kajuna banyak apa ya rabek santak luar biasa. Cuman apa firman Allah? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Apa? Celap kaki celap kaki. Wa salaman ala Ibrahim. Pasalamat Ibrahim. Apa ya ni karajo lamate kajuna sebanyak ni kakade lolongah. Nabi Ibrahim ku tak keluar dari tompok ang areng ni kekalaban kebadaan ku mikil. Cel. Subhanallah ni kamu lah kesukaan na pangeran apa ini kecelep kak mangkana orang masuk neraka si panas ni kamu tak bareng ridho na Allah mun bareng ridho na Allah tak kira panas semakin masuk neraka neraka ni kepada olar beda kala senyengak kau orang masuk neraka keng tak panas olar ben kala pulan masuk neraka kalaban ridho epon Gusti jelas engki paham mangkana ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim ni kalamba ikebay mal amalan makle tak panas bi apoy sampean mun tak perjanji mangken bah kutiaki maca nikah ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim nikah baca 333 nggih mari baca 333 pah cop-cop pulang mari cop-cop pah oper ke kompor 5 menit insyaallah poton
Lema tak manti tak beni Quran na tak manti ku lebih sampean onder dilebut tu mangken gi onder dilebut idil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi mun la tak yakin jak baca bakun tak kira manti ki jak kula ban sampean memberi malam-malam mangken bah ngocak ge cekik yo tiaki nah cek ka pangeran ngotiaki pujuk lambat ni ke tak teman coba-coba ke pangeran tak mun minyak angin buat anak kok coba-coba itu mun ke pangeran cek tengok dia Nabi Muhammad ketika mau hijrah bapak ibu dalam kanjeng Nabi nikah kepong bi orang kafir di pagar betis orang kafir ni ampun ngambek karena malam nikah beda kafir kanjeng Nabi bakal keluar dari dalamnya dalam Roma ni dalam kanjeng Nabi ni ketelo orang kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali Kanjeng Nabi pahdabu ke Sayyidina Ali. Ali, kaki tedung itang ketedungan dina ya, kaki tedung itang kasor. Engki. Engkau ben Abu Bakar keluar, kaki mak lenya gungko. Sayyidina Ali ni kegelem nah. Padahal ketedungan ni kesepatenna. Ero tedung ini kegelem Sayyidina Ali. Jauh tepak kagula kan usul. Mek kula Kanjeng Nabi pola Abu Bakar minta tuaan. Sayyidina Ali ni kagasokan engki. Kanjeng Nabi pah keluar, Kanjeng Nabi ini kenapa saya baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kanjeng Nabi macam ni keluar di reng kafir yang reng kafir makin melak mata negara kak melak king tak ngatela dari Yasin sampai waja'alna nggih napa nggih kerja mik manti atena kak Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah ni kata kena nerima dari ateh seh ain mainan ateh seh sambil lupa. Pujuk ni kalau mbak mun maca tak pas keng etrema arapah ka atena tembus. Kula ben sampean mangken pas keng make pas tak depa arapah pulan atena salbut. Nggih cak sampean tah la ilaha illallah la ilaha illallah. Make tah la ilaha illallah nase apa keluar ku tak sempat milih cukup sejak raja. La ilaha illallah kene berjalan la ilaha illallah kene berjalan la ilaha mi'raj bah sabak ni benih reng bengkes kak sebanyak ni kayak coba kak coba temur apa tu kok yang mbak mulai nak iya hari tak ada dan nak rengkong enggih salah ada itu kadang sampai nyentak sadik keran la ilaha illallah la ilaha illallah pulpen malaikat tega geger santak gelu iya bade terkadang lemes gelu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dan malaikat jumpa piara colok je kok lah dikir bener sekali cek kena tukung tanggung dai lah dulu itu enggak Rasulullah cuma baca Yasin sampai waja'alna min baini aydihim sadda kami ciptakan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup wa awshaynahum fahum la yubsirun maka mereka tidak bisa melihat macam ni kan Kanjeng Nabi tak padeng saya ketelak cuma Sayyidina Abu Bakar tak stop cetak ke parlu biar yang kafir makanya Yasin sampai wajah Allah ni kejadian ulama malam-malam mailang pola kepepet ku leku amal laki kan haji langsung agak muni balai bahasa romantik nah iya malakin jailah gelak muni balai dina ni mi pola sampean ku leku entar ke Mekasan kota kak depak kan lampu merah pah budak polisi jada abolia sampean tak bisa sepeda na tepak sepeda oblong cenderel pun kelebun na gelu kak tojuk gelu sampean khusus kapi bagian ruku Fatihah terakhir pah niataki ya Allah keleban barokana Yasin ben Fatihah menter elangah Al-Fatihah. Pah baca Yasin sampai waja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim saddan fawshaynahum fahum la yubsirun kepak sepeda na sambil serepoh. Mari senikah lebet launan coba santak mari tak mencurigakan launan lebet ting polisi lang tenang sambil atole ke polisi sambil misem insya Allah sampian mulai aderet minta manti ya gelak saya Fatihah mantir elang aja untung kalau sepeda ini saya elang tak elang bener ngoreng aja Cak bangken ni kasini kakak. Dia gimana lambak dikira orang kupas.
Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Banlos. Keng manti magi banlos dia. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar. Ya lobar ki. Keng make lobar manti nggih. Angkan reng po sepo matu aja make dikeran salah lecek cocok le pente tua naman tioca je. Kelebun nambah abri pese ya ba bantuan kakak ke ba. Dari siapa deh cok? Dari corona. Siapa cok? Dari corona. Alhamdulillah. Tua akhir naman terlancang umur corona aja cok. Manter teka hajat, manter kita pakai Mekah corona aja. Ada makin Mekah itu tutupi corona aja. Satu tempat kasih manti. Karena ring po sepo. Karena ring po sepo aja lah tu orang kak makin salah lah tu. Salah lagi kak. Nggih. Dah bentai tua na mare. Nggih. Ya benar ada ya. Ring sepo ni kerja pon ring kona pada bi Quran butuh. Ni baca tak bisa iong kole langka. Lah sabar ke baca mat we nggih. Lah tu orang tina. Bahkan etangkel 10 bulan Muharram pun mak lihat beli boleh sengaja lagi kaki. Boleh wah kerja ke ni kadeki pun patai beli boleh tak mendeman dia pasal. Bahkan etangkel 10 bulan Muharram Kanjeng Nabi ni ada bu saking mulya naka. Man masahayatuhu ala ra'siyati min rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasera orang mun pas tepat tanggal 10 bulan Muharram. Mun tak sempat qadain malemangken pada. Pasera orang tanggal 10 bulan Muharram pas ngusap ceta ke anak yatim. Rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obu dari anak yatim ngangkat derajat orang sing ngusar ni. Mun pas cetak ke 1000 obu, 1000 derajat sing ngusar yangka. Mun cetak ke 2000 obung, 2000 derajat sing ngusar yangka. Bade sing ngocak, mun jati mah kundul tadi. Harami cek deletin nak kanak nyimik nyari si kundul. Mun jati mah kundul ngusar tang cetak ibu ya. Begula ni ke jatim dugale. Bapak gula mate. Embu anaknya boleh, mate boleh. Jadi gula ni ke jatim dugale, pola bade ngusar marah buk dana. Bagian saja adaran je dah. Bagian sepo-sepo seporana bi iya bi tak. Tak kau panjang sar pas ngeltok kapi bulu nama bi situ bang kon. Mun sing ngodo nama ngasal le. Engko waduh. Waduh. Dengan lagi lem tadi merdua mana. Karena kaki tak gelem tadi merdua saya Roma merdua kaki meretung waduh mana. Cek bungan. Eko. Ini sudah kaki le. Ida kile hubungan ke Subaidi bekolanya. Allahumma salli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi ada buka senikah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kok je ben syara berjatim pada ban rek swarga. Wa asyara bi sababatai. Artinya orang menebrik ke jatim nikah pada bi dua kerikik nikah acampo apolong di swarga. Dadi malam tanggal 10 bulan Muharram nikah aslinya ka sunat ngusar cetak ketok nggih. Cuman masa bah karo ngusar bah tak abri ka. Nggih, dadi hadis nikah papolong, dadi jatim pakumpul papolong pas sebut akhir acara raja ketika tanggal 10 Muharram tak milo tanggal. Jadi ini undur ka tanggal sanga bel. Aduh. Kicak jatim metu tak bisa hadir mun tak mungkin. Ki mesti tak rebugi ya mun tak mungkin. Wong tempon abeuring tak napa mungkin ka papolong abedang ki acara sinikin. Iki sampean sombengan napa enten nika? Sombengan sampean. Majar napa tak majar? Abri napa tak abri? Oh, nikah ajwab kabeh. Kita abri kan samar mun nyaring dehnya. Sampean mah kita abri pese kak keun hadir ni kala nyumbang. Amin Allahumma. Nyumbang mah tidak berkatnya. Salah tak majar ana ngempak iki kabeh. Ya oleh menem ben lagi na berkat. Aja mentepakkan saya kabeh meke sobone tak kinata anak legunya. Salah tak abri bah kira ora gelek cung sa.
Punten tak napa tangki kak. Engki dia kudung kaniyat bi ke Khalilin kak. Tak kira kala rezeki na manusia ni kala umur lah. Tangki. Makanya tahun datang hadir polisi nama kita nyumbang lah hadir kak. Insyaallah dua kali akhir bah nutup tak kira bedeki aja dah. Mungkin bah nasi potong bersedih nak dia bah beri tak beri. Punten mantar Allah kan tidak lebih banyak. Amin. Abri ke Jatem kak, abri ke Jatem. Tak mencilan kerdus kena ni kepunten. Mencilan kerdus. Okey, jak ring bengkes ni ke lampu kak. Mun dia kerdus siapa colon tanang ai pamasok kapi dai. Tahu apa abri apa nganak si dalam dah. Tengok lah tanang ai masuk. Kesampian tak kira elang. Nyumpang ke Jatem ni kesampian ku lekuk bekal. Eka polong bi Gusti Kanjeng Nabi. Umpama pesena sampian saya sumpah aki sabek kamu solabu tak kira elang kak. Musola ni ke bekali tompak swarga mun sampean nyumpang engki. Nang siratal mustaqim budian orang seh akurban. Numpak sape kak engki. Sampean teman nyumpang ke musola, numpak musola aja. Nang ibun dimma, ya apa jang sumpangan kak ya. Mun nyumpang sejuta nang pa imaman pun ada di saja. Mun nyumpang 500, pang tapang di tengah aja. Mun nyumpang ning 100.000, nyandari bang labang gun temurnya. Mun abri 20.000, asana pelipang pang luar dengan. Mun masangkeun 2.000 ruang, nang dekon deg baba aja kak. Musola na mangkat empian gogor ke baba aja. Ya bae surapa ada jak sabri tak pada. Punten tak kudu banyak abdi ni kak. Tak kudu banyak. Sepenting tak didik engki. Nabi Sulaiman ni ada bu al-mu'ta bi qadril mu'ti. Pemberian itu diukur dengan kemampuan orang yang memberi. Bade senyumpang ke musola ni ke 1 juta. Nyumpang 1 juta keng kare na pesen kare 10 juta andi pesen 11 juta dek. Sampean nyumpang ding 2.000 keng iya sang kare na pesen kare 2.000. Kama banyak. Mun pesen na banyak 1 juta keng mun kencer na banyak 2.000 ding sampean. Anapa? Sampean sa abri 2.000 saparutunya na sa ibeki. Candi 4.000 ibeki 2.000 saparutunya na sa ibeki. Sementara sa abri 1 juta ni ka pesen ki kare 10 juta. Tetik banyak 2.000 mangkana mun nyumpang janya banyak kan 2.000 boy ku leko kay. Napa kira kayak Khalilin ni kak ketikal makin yang didik sepenting ikhlas kok. Kayak mun kagula tak cocok ti nama kita ikhlas sepenting banyak. Ya mun 2.000 kapi bila saya Maria kak. Tak pun pangeran kebailangnya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Pangeran ni kata ruwat kebailangnya langit kun tetiban fayakun maka tetih. Tasek kun tetiban fayakun maka tetih. Bumi kun tetiban fayakun maka tetih. Innama amruhu bainal kafi wan nun. Perkara na pangeran karo kaben nun. Langit kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun. Ke Khalili bangun langker tak beri besi sampean tah ngocak. Langker musalla kun ya pakun. Jadi alhamdulillah pada sampengan Jatem kapi sahadir mantir sampean ni kapolo ngabi Gusti Kanjeng Nabi. Jamin kapi mun tak beri kak iki. Saya tak beri mantir mampu beri. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak kira jan korang berkesedekah. Tak kira jan korang. Kula andik tretan di Jakarta, andik tretan gula Jakarta, tretan kembur king tuan nikah. Nikah lagunya mana Romai Rama. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya. Jalinan mesra antar manusia, kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Eko biasa niku orkes mah ke pengajian langal tok huna atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah. Tepuk tangan no. Mana lagi gitar pada orkes mana? Yang sini kemun lagu makin lambat le buru beda arti na tangki kak. Ni lagu kak, tak lagu ki buru ni. Keng cuman iki genteng lambat beda tahun 90 beda lagu sini. Makin lagu ni kan nyerita aki tahun 2000. Makin bi hulengan kangen dah depak lagu.
Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami gedung dan gudang, pohon ditebang jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda-pemudi, sambutlah tahun 2000 penuh semangat, dengan penuh keterampilan serta ilmu dan iman, serta ilmu dan iman. Dapat ada Pak mungkin lagu mun lambai iki dingaki ni gegenteng atuh mun lagu nak kana mungkin iki dingaki ngres ngis kopeng. Ate arasa caltong engak bekto apolong, tak bisa ngakan tedung engak ketika setong, tika engak jerengkong. Oh betul boleh makin sanyar kak, lebur sanyaran deh ya. Benih codut, tepak ke peburu ngarah gini. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, semoga terima kasih sahabat kejatem ini. Amin. Cak dereng penggalan, salah kejatem tak beri ngusar kieu ka cetak ko. Ongko kieu ke atas panggung, salah tak beri obung jatem apa bulus bus. Depak atas makin teratanya, mbuung maria laki ya iku. Adi, salah tak beri mere. Bengkah, mau dibengkes ada pita nengkin. Antar pada selamat amin Allahumma. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram bulan mangken. Saya situng apa bulan Recep. Manter memperingati tahun Muharram. Muharram mana lagi? Manter akad ya Allah ngangkat musibah dari para nabi dan rasul. Allah pada ngangkat musibah dari kaula ajunan. Amin. Akati cancina Allah setiap ngusar cedek anak jatem paringin saya derajat ajunan seampun beri ben seampun ngusar manter bi Allah ipateka hajat yang ka amin Allahumma. Segak dinta si bisa sampai yakin. Allah cek pada bentang bini kaki le. Kapan turun aku orang terus kok. Allah mi cek pada ben saya Roma. Njami metes yang ngucak kurang kangkok juga kile. Mayu orang kok karo haram tak apa kurang ngamayu. 4 drep na buabu keng ngamayu. Ada iya mun sapi datu genteng nak gananya. Nabi pada salah dari saya pada Pak. Oh korang. Iya ngunceng boleh tahun det. Apa guna mangken kau bedung telok kak? Eki seporan tak bisa melanceng. Ki buru mari ongke sekalian ekuel. Mangken kanto ongke. Deki dapat ke rumah ki ongke sekalian lagi. Ayo udah saya. Neng saja dalam cerok norok. Cerok norok kaki. Nabi pada kelerong. Seperaki kaki. Fuk seperaki fuk. Insyaallah tabang ki boleh tahun datang kaki. Ya lili. Insyaallah tabang ki boleh ekor umur ki bedah. Insyaallah tabang ki boleh tahun datang kanto boleh gula. Sepenting sampean cenderung mati gelu. Ya banjak tau kau mangkat kada ya lo atau mungkin. Kau boleh mangkan cenderung mati juga aja gelu ke. Insyaallah tahun datang tabang ki boleh. Antar tabang ki boleh tahun datang dalam kebenaran sahat ban kengir itu pun Allah. Mana nabi bener asli dari Allah Subhanahu wa taala. Mana nabi pada kesalahan umber dari keentengan beten kaulah. Nyuun sapora ben nyuun pelerasaki. Punten kiai banyak kiai kadito. Ajunan kiai. Ai pokon pas tutup, Pak. Tari pas tutup buk. Aslinya compo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kuno. Haji Allah baca sarang kaki teh. Wah tepak kering ngapa dinarnya. Maksud tegulero mamun pengajian tukang mukang Fatihah kata tuman nutupan doa. Ya teto dia tutup mantir barokah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah
ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا وعلى آله. ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Nuhun sapora saja. Mencari Allah palancing umur sebarokah, tapangki boleh dan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging di Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.